हॅलो एवरीवन, आमच्या स्टॉलाचें नांव जावन आसा कार्पेंटरी स्टॉल आनी आमची रानोळीची आनी केटलेची समुदाय। हांगासर तुमी पळयशात जाल्यार तुमकां किन्सा भाशेच्यो वस्तू दिसता। पयली वस्त म्हणल्यार आमची ही होरवत, हेका म्हणटा होरवत। आमची आदली मनशां आशिल्लीं मिशिणां बी नासलीं तेन्ना ही होरवत उजार करी कातरपाक बी वस्तू ताका उजार जाता। ही होरवत डिफरंट सायजीची येता। म्हज्या हातान आहा पळय ती सगळ्याकीन व्हडली होरवत। आतां फुडें तरी आसत जाल्यार हें तुका दिसता पळय तें एंगल, हेका रायट एंगल म्हणटा। हे एंगल उजार कोत्ता मेजर करपाक इफ इट इज 90 डिग्री एंगल। आतां कितें मेजर करूंक जाय, हें धरपाचें मेजर करपाचें। फुडें विशीं हेका म्हणटा दुर्बीण। हे दुर्बीण उजार कोत्ता लायनी बी काडपाक वस्तूंचेर। हें धरप हें आनी लायनी काडप, कित्याक आदल्या काळार लुलरी बी नासल्यो ते दुर्बीण उजार करी। फुडें विशीं जाल्यार हेका म्हणटा किसो। हो किसो आमी लाकूड किसोवपाक उजार कोत्ता। तशेंच तुमकां सांगलां ते भाशेन आदल्या काळार किसोवपाची बीन मिशिनां नासलीं, सो आमचे कार्पेंटर भाव आसता पळय ते हातान किसयताले आनी किसरां काडटाले टू स्मूदन द सर्फेस ऑफ द वूड। हे बी आमच्यो वस्तू लाकडाच्यो। ही कॅन्डल स्टॅनां, ह्यो आमचो तुतया उजार कोत्ता आमी हे बी धाडपाक। हे आमचें कार्विंग, खुरिसूय आहा हांगा पळय, कोदेली आनी आमची वोलोतोर आहा हांगा पळय। हे भाशेन हो धाकटो किसो, हो आमी आतां तो व्हडलो आहा न्ही, हो धाकटो किसो हाका कितें लायक कितें फिनिशींग टच बी दिवंक जाय जाल्यार हे उजार कोत्ताले आमचे आदले कार्पेंटर। हेका म्हणटात धिरबो। हो पळय तुमी पळयतात हो धिरबो। दीस इज अ मॅन्युअल ड्रील मशीन। थंय तुमकां सांगलां आदल्या काळार काय मॅकॅनिकल आनी ऑटोमॅटीक टुल्स नासले, सो ते हातान सगळें काम करप। सो तांच्यांनी हो डिझायन ते भाशेन केल्लो। तशेंच हें ताजेकीनूय आदलें, हेका म्हणटा ड्रील मशीन। हाका एक्चुअली दोन दोरयो येता ह्यो, हें लावप आसता, अशें लावप आनी ते दोन दोरयांचेर हें घुंवता आनी तशें करून बुराक काडटा। पळय हांगा पळय दिसता पळय ती हेका म्हणटा विन्नी। हे धाकटे धाकटे कितें काम बी करपाक जाय तेंचोर फिनिशींग टच आहा बीन तेका हें उजार कोत्ता। डिफरंट सायजी येता तेंच्यो, हे चेपके मातशे मोठे।